দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে সরকারের কাজের জন্য ভালো মোবাইল দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে কোনো ডিউটি চলবে না অফিস থেকে দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে আমাদের এসএমপি বিল মাসে মাসে দিতে হবে তিনি হেজামারা আরজি ব্লক नि हेजामारा ICDS जरा हेल्पार ताई वर्कार रक सामुंखलाय टंनाय रक बरनि जुदा मानथाय सानै हेजामारा आरजी ब्लक नि हिमबतक खलायै हेजामारा ICDS अफिस जरा हिमबतक खलायैका ताई बरनि मानथायनो सानैनो कयब्लाय रक बाहायनो याफ्रि लेखा हेजामारा ICDS अफिसनि अफिसार न बरनि सेबकनो रेगुलार खलायनायनि सामुं मैबाक्सा रांमानानि मोबाइल रिचार्ज नि रां ताई बरनि सेबकनो बयजे सेबक खानि रकनि हाय चाकरि पाइमा अलब फेसिलिटी नानि सानमुगाव किसालाखिया बरक ओले कुटुबो जों बनानांगौ 15 तारिख गावनि इंगे अ मोबाइल सि बंनि मोबाइल जोंनो अफिस खाते जे चालु दि मानि अमसे जोंनो हानि गाय जों बाय फेस गेटर खायमानाय इंगे जे अफिस गेटर खायमानि बस जों बिल खायमाया इंगे जों दिली नोटिस दिनो जों उसुखलि एटेन्ड खाय दं मानि जे अचिराय रंनो तिनाय मारंनो ति जों जे खाय दं मानि न जों जुदि न बंनो एसएमपी फुनमाया गाय फुनमाया गाय जों दा तामनो खाय जों पुसकसिनाय तामनो पुसकसिनाय जों अबनो फटो कैप्चर से जों खायमे गाय जों बाहाय गाय बिल खायमाना बा अबनो तिनि समस्या फटर इंगे 1 तारिख থেকে 7 तारिख फटर जों हाइवे नेटवर्क मायंगो मोबाइल नस्ट दंगो पुसन्तर का कमाय थांगो अटोबा वाटसएप कमाय थांगो इंगे जों दुइटा जों हाइ गरि बर दक जों दुइटा मोबाइल के मियाबो जों सिमाया जों बाहाय के न्यूज खायनाय चिनो बेतन किसे जाबाय 9000 बेतन बाय ना जों जानाय ना जों कोनाय ओ दफ्तरे बहुत डिपार्टमेंट को बहे रूल लक्टरे तमना मोबाइल काहाम कताल बागनानि रखिनि मोबाइल खायमाया बाबनो जों डेटा दिखे मोबाइल रिचार्ज न जों काहाम दिथु दे चिनो 180 टाका पेन्सि खालायमाया अ पेन्सि जों खायमाया अलरेडी जों बाहाय के कैप्चर खालायनाय नरक मोबाइल दाबि खालाय मोबाइल सानै बरक नागे नावनि रां नरक पाइमे देने बरक न कपि रपुरु न ताम जवाब बिनाय जों पाइमे न बेसन मछै न पाइने जिनि पुसन्तर का फोटो मा खैनाय पुरो अनि न फोटो मा खैनाय जे सिनो आगे न सिनि खाता कलम बाय जों रेजिस्टार बाय मैनेज खैनाय जों अनलाइन कुनो सामु खलाया जों अनलाइन बाय कुनो सामु खैया अनलाइन सामु त नों नेटवर्क म माना नांगौ मोबाइल को काहाम ना नांगौ नंगा आबि सिंग मोबाइल को खानिया नेटवर्क को माया को अबनो को बिसि बरम बुजिना नाया जों न 15 तारिख को रिचार्ज को कैप्चर खायमे इंगे ननि एसएमपी बिल बाद अबनि तांगि कारण जों कारण सुइ मारिनाय इंगे सब समय माने 1 मास जों मानि मानो 1 मास जों कारण सुइ मानो प्रति मास जों काय की कारण जों सुइ माना सिन बसंग बिया जोंबो त बरं मुनिसो न जोंबो कोन बसुया जों मुनिसो न लें मास सिना नांगौ जोंबो फुं हयते 7 हयते जों एकटा जरे डिउटी खाविनाय अन जागाति जों त डिउटी बाद खायदि माने अन जागा जों डिउटी तलांगो पछे दबि मिटिं खायबो तलांगो बल मिटिं हे बसंग तलांगो सिन स्कुल थांदारो सिम आ मारिवो इंगे जों बर जागा थांनाय जों हाय बर सिमि जों बर थानाय ननि स्कुल डिउटी नाका फुंगाइद्र बसंग सिमि बस जरा तंग साता फैते एकटा परा एकटा जरा ना इंगा आबनि बादे बन्दर न फुं डिउटी तांग ना ना जों साउदे दं जों साइदे दं जों थांनायकै सुखसे दिनाय जों न आतेसिना ताबोनर आबनो टोटली ऑफ खालाय दिखनाय नरक रिक्वेस्ट जों रिक्वेस्ट नारा गभर्नमेन्ट नि थानो जों रिक्वेस्ट दिना हायो अ गासनो जेदि जों बादिथु जेदि सिनि सेंटारो सिमि जों शान्ति मत टनि थिथु जों मा सिनि जेता जों खायदे न जों त सयदा जों सेबातिने जों काज खायो जिरो हयते मिट्रो फजन्त जों त काज खायो अ गासनो तिने जों खायनाय सेंटारो दाम जायगा से रिक्वेस्ट खायो आं जाय चिनि टकटिन दाम जोंनो अफिस हयते अफिस नि बुरा हंगे चिनि 6 टाका पद पचिसा हिंगा बाजारनि दर हिंगा बोरा 10 टाका टाका जों अ बरंनो से बाकी केमिनि माने चालामु जों कोनो खाइ जों माने मानानि सिनि मते यांगा चिनो আমি ওদের সাতটি দাবি ওদের প্রথম তো হলো যে ওদের মোবাইল নিয়ে একটা ইস্যু আছে এটা আমরা চেষ্টা করবো এটা এই যে ডেকোরেশনটা যে মানে ওদের পয়েন্ট নিয়ে ওরা করেছে ওইটা আমরা যাতে আমরা চেষ্টা করবো যে ডাইরেক্ট আমাদের হায়ার অফিসে পাঠানো প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা আমাদের প্রজেক্ট লেভেলে যা যা ডিমান্ড আছে এটা আমরা মানে যত তাড়াতাড়ি পারি আমরা এটা প্রথম কথা ওদের গ্যাস নিয়ে একটা ডিমান্ড আছে এটা আমরা অলরেডি এটাকে প্রসেস করেছি কিছু কারণে এটা আটকে আছে বাট এটা আমরা আবার এটাকে ইনিশিয়েট করবো যাতে মানে যত তাড়াতাড়ি হোক এই গ্যাসের প্রবলেমটা ওরা সলভ করে দেয় হ্যাঁ আর এই যে এসএমপি বিল ওরা ফেব্রুয়ারি মাস অবধি সবাই এসএমপি বিল পেয়েছে তারপরে যদি টাকাটা ডিসবার্স হয় আমরা আবার এসএমপি বিল দেবো ওদের একটা ডিমান্ড আছে স্যালারি নিয়ে প্রতি মাসে যাতে প্রথম দিনে যাতে স্যালারি ওদের অলরেডি স্যালারি হয়ে গেছে এই মাসেও 1 তারিখের মধ্যে ওরা স্যালারি পেয়ে যাবে
আর বাকি যা যা ডিমান্ড এটা আমরা হায়ার অথরিটিকে আমরা নিশ্চয়ই জানাবো আর চেষ্টা করবো এটা resolve করার জন্য। ধন্যবাদ। সফল হলো সাকসেস হবেন কি আপনার আমরা আশা রাখি, হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করব। এখানে আমি তো এখানে হায়ার অথরিটিও কিছু ইনভলভমেন্ট আছে, এখানে এটা হায়ার অথরিটির পারমিশন ছাড়া আমরা কিছু বলতে পারছি না এখানে কমেন্ট করতে পারবো, বাট আমরা চেষ্টা করব। ম্যাডাম আপনার পরিচয় দিন। আমার নাম সঞ্জনা দেববর্মা, আমি সিটি হেজামারা ICDS